भक्तीना कळस तेना माननीय अभंग जग मान्य संत मान्य अशा जो तुकाराम महाराज तुकारामना आपले भक्तीना कळस ने तेमा આપણે વાસરા આપેલા तुकाराम 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 नाम घेता कापे यमा 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 એને કેલા પુરુષાર્થ એને કેલા પુરુષાર્થ એને કેલા પુરુષાર્થ એને કેલા પુરુષાર્થ ઓરે દગડા સાય સવાયા જરા દગડા સાય સવાયા જરા દગડા સાય સવાયા જરા દગડા સાય સવાયા મને રામેશ્વર ભટ્ટદ્યોજા મને રામેશ્વર ભટ્ટદ્યોજા तुका विष्णु नाही दुजा 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 ओ जनार व्यक्ती जता रह पण एनी पाछळ हाने गुण छोड़ी जाए सा ते गुण आपणे सांभळून राहणार एना सगा संबंधी पुत्र परिवार आखायना आखेने माया छोड़ी जात रहे सा गमे तेटला प्रयत्न करो लाखो करोड आपले पण तो काम करणार नाही पहिले पुढे सांगा काही हात तेम सतत माणूस जन्म होईना तर सारा कर्म को लई जा ने गुरुने संग जावला असं करू ये बाकी એને પાછા લાખો કરોડ ખર્ચો વ્યર્થ થાય તો આપણા જન્માન મનુષ્ય દેવ એક ઉત્તમ અને એક ભાગ્યશાળી પૂર્વ જન્મના કઈ કર્મનો અનુસાર આપણે શકતો સેવટ તો નાંદેડ મહારાજ પ્રસંગ सेवटाची पहाड़ी एक मनुष्य जन्म सेवटाची पहाड़ी एक मनुष्य जन्म सेवटाची पहाड़ी एक मनुष्य जन्म